ano, kung oh, bites. Wow. Ayan guys, oh. Oh. Wow. 0 minutes. Galing. Ayan, oh. Hilap na yan. Guys. Ayan, oh. Hilap na yan, guys, oh. Nahirapan yung kakabati ko, eh. Kanina pa, eh. One more. Okay. Kailangan wala yung koy. Malayo sa kanila. Kasi pag malapit, talagang koy ang magbibinit natin. Yan, malaki. Oh, wag. Ayan, wala, bye. Sablay. Yan, ayun. Ayun guys, oh. Ang kasimple ng menu ito. Ayos, ang galing. Tatlo na tayo. Ayan, pakita mo. Yan, ito. Isa. Tilapia yan. Kulay gold.